બાંગ્લાદેશમાં આંતરિક બબાલ વચ્ચે અરવલ્લીમાંથી બાંગ્લાદેશી યુવક ઝડપાયો। બાયડના રમાસમાં શંકાસ્પદ હિલચાલના પગલે સ્થાનિકોએ યુવકને પકડ્યો। મોબાઈલની તપાસ કરતા ભારત વિરુદ્ધ લખાણ મળી આવ્યું। આરોપ છે કે યુવક આધાર કાર્ડ બનાવવાની ફિરાકમાં હતો, સાથે સોશિયલ મીડિયામાં પણ લખાણ સામે આવ્યું। હાલ તો એસઓજી પોલીસ અટકાયત બાદ પૂછપરછ હાથ ધરી। એક તરફ બાંગ્લાદેશમાં हिंसा प्रवर्ती रही है तो बीजी तरफ बांग्लादेशमांथी भारतमां आवता शरणार्थीओने पण रोकवामां आवी रह्या छे। आ तमामनी वच्चे अरवल्लीमांथी एक बांग्लादेशी युवक मळी आव्यो छे। तेना मोबाइलमांथी देश विरोधी लखाण पण मळ्युं छे। नकली आधार कार्ड बनाववानी फिराकमां हतो आ युवक। ए अगाऊ ज तेने झड़पी लेवामां सफलता प्राप्त थई छे। रमासमांथी झड़पायो छे बांग्लादेशी युवक, जेनी पूछपरछ हवे शरू करवामां आवी छे। एक तरफ बांग्लादेशमां हिंसा प्रवर्ती रही है तो बीजी तरफ बांग्लादेशमांथी भारतमां आवता शरणार्थीओने पण रोकवामां आवी रह्या छे। आ तमामनी वच्चे अरवल्लीमांथी एक बांग्लादेशी युवक मळी आव्यो छे। तेना मोबाइलमांथी देश विरोधी लखाण पण मळ्युं छे। नकली आधार कार्ड बनाववानी फिराकमां हतो आ युवक। ए अगाऊ ज तेने झड़पी लेवामां सफलता प्राप्त थई छे। रमासमांथी झड़पायो छे बांग्लादेशी युवक, जेनी पूछपरछ हवे शरू करवामां आवी छे।